আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তো কেমন আছেন আপনারা সবাই? আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকে দেখতেই পাচ্ছেন বড় ভাইয়ের হলুদ ছোঁয়া, তো আমরা সেখানে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি আর আমাদের সাথে থাকুন। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো এই যে দেখেন এখানে আমি যাচ্ছি, আর এখানে যে দেখেন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সে পানি খাচ্ছে, তারপরে এখানে দেখেন সে ওখানে একটু গান শোনার পর ডান্স দিচ্ছে। আর তারপর এই পাশে দেখেন আমার হাসি বেড়ে গেছে তার ডান্স দেখে। আর তারপর এই পাশে আমরা যাচ্ছি, তো এই পাশে হলুদ লাগাচ্ছিল, তো সেই জন্য সেখানে যাচ্ছি ভিডিও করার জন্য। আস্তে আস্তে। আর তারপর বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমরা ভিডিও করা শেষ, তারপর এখন আমরা এই পাশে চলে আসছি হলুদ লাগাইতে। তো এখানে দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। আর আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে আরবি ভ্লগ। আর পুরো ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কতই মজা করছি আর কত আনন্দ করছি। আর তারপর এখানে আমি ডান্সও দিব, তো কিছুক্ষণ পরে সেগুলো দেখতে পাবেন। আর পুরো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অবশ্যই অনুরোধ রইল। আর দেখতে থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে লাইক কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর পাশে থাকবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর তারপর এখানে আমাদের ভিডিও করা শেষ, আর তারপর আমরা এখন যাব ডান্সের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। আর এখন শুরু झूठी खाई थी कसम जाने भाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जाने भाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जाने भाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। नहीं बेटा, प्यार में हाँ हटा ली जाए रे जवानी तेरे प्यार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। अरे 3 बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काजळ लावणे आले मी आज, असं नको बघू पाहू येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला असाच, दिसते मी भारी जाऊन जरा मी खास, नखरेवाली किती गाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीश चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फुटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फुटो माझा झाला क्लोज आता वाईट मानवरती ओके राईट, फोटो काढतो असा होणार जने वातावरण ताईट, मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट, मजा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट, नको मला चहा खाली आता जेवण करून जाईन, सेलिब्रिटी तू मी तुझा पिये बनून जाईन, येणार सेल्फी साठी तर मला फील होणार, जाशील इंस्टावर आणि मी कमेंट करत नाही, करीन कष्ट माझ्या पैशाने, घेणार मेकअप किट राजा होणार मी इंस्टाची स्टार हाय,
शेजारी डिंपल हिरोईन दिसते मी हिरोईन थोडे दिवस थांब अशी लाईन लागेल लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरोईन माझी चाशनी तू माझी खास मी तुझ्या समजत उद्या पण आज मी बोललेलो किस मी ती बोलली आज नाही म्हणून नको म्हणे इम्रान हाशमी मांडाची टिकली पैंजण बांगडी हिऱ्याची अंगठी मारुती कारवी चालीचा कनगड सोन्याचा घंट करीन गिफ्ट हा करत मजाक मी पुरी करीन तुझे हर एक विश नको करू शंकरा सवाल हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती बारीक म्हणे फोटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती बारीक म्हणे फोटो माझा ਨਾਲ ਤਾਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ তারপর বন্ধুরা এই ছিল আজকের পুরো ভিডিওটা। তো দেখার জন্য অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। তো কেমন হয়েছে ভিডিওটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর আমাদের পাশেই থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আরবি ভ্লগ। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। তখন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে আরবি ভ্লগ।